Happy Chinese New Year! What? Cow. Yeah, It's cow. cow. And the other one is Carabao. I win. Meron silang ano, bus stop. Bus stop. Na nakalagay oh, bus stop. Doon kanina may nakita ko doon ano fire truck. Ate, siya win daw. Siya daw winning. Let Aya first. Siya daw winner. Huwag mo unahan, anak. Kanina pa yung tumatakbo eh. Pabalik na nga kami eh. Wala rin siyang tigil eh. Ate, Aba, come here. Yan. Yan. Ito oh. No parking. No parking, fire lane. Yan oh, nakalagay. No parking, fire lane. Para sa fire truck. Okay. Let's go, Aya. Siya daw win. No, so go win. Siya daw win. No, I win. Ayaw niyo magpatalo sa atin yan. Oo, careful. Anak, huwag masyadong dikitan, baka matisod. Go, run, Aya, run. Pakikita ko sa inyo yung ano. Ay, nakalagay na siya. Dito raw, will rise the church. This is the church site ng River Park. Then tinanong ko kanina si Kuya, yung construction worker. Kasi nakikita ko meron na nakalagay River Park University. So magkakaroon nga daw ng university dito. Yeah! River Park. Wow, let's go. More. There's more parts. Aya, picture. Gitna kayo ni ate. Okay. Okay, 1, 2, Aya. Look at me, Aya. Aya. Shh. Aya. Tingin kay mami. 1, 2, 3. Okay, let's go. Nung kami galing sa pinakadulo. So, may mga bahay pa doon. Then, end of the road na siya. So, malaman ko ano nga. Kasi alam ko, tatagos doon sa may sa may, sa may Grand Riverside. Ano sabi niya? Bak, namewang. Ayaw niya patalo. Gusto niya siya daw winner. Ayaw niya. Sige na. Sige na, Aba. Oh, go. Aya, go. This is my line. Ayaw niya patalo. Gusto niya una daw siya. I'm coming. I'm coming. Are you tired? Are you tired? Okay, let's run. You're tired? Yeah. Okay, yeah. Oh, let's go. Yeah. Hawak daw. Maya. Maya. Ingay tumakbo eh. Ayan, dito yung SM.
Diyan. Dito tinatayo yung SM sa loob niyan. No, it's A. A. Ito, anong letter to? Anong letter to? F. F. Next, anong letter? I. I. Then, R. R. Then, A. E. A. E. Not A. E. Galing. Very good. Aya, winner! Amaya. Second. Amaya. Ha? Okay. Amaya. Sana wins. Residential condos. Condos. Picture daw siya. Okay, go, picture. Sige, picture. Picture daw siya. Okay, tingin dito. Aya. Tingin na dito. Ano ko, pumunta pa talaga doon. Okay. Tingin dito, Aya. Look. Aya. Tingin, Aya. 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 Look, look. Okay. Ganda. Careful, careful. Sarap nga dito walang sasakyan kasi. Okay. Let's run na ha. Okay? Ha?